جا سکتا ہے کہ آج 21ویں صدی میں ہمارا اسلام 21ویں اور 25ویں 28ویں صدی سے نہیں چلتا ہے. ہمارا اسلام اس قانون سے چلتا ہے جو میرے پیغمبر نے دیا ہے. ہمارا اسلام اس قانون سے چلتا ہے جو میرے رسول نے دیا ہے. جو اللہ کا کلام ہے اس کے ذریعے سے ہمارا قانون چلتا ہے, وہ ہمارے دین کا قانون ہے. اس کے اندر میں 21ویں صدی یا 28ویں صدی میں کوئی چینجنگ نہیں آنے والی ہے. وہ صدی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اس صدی میں پیغمبر نے جس چیز کو ہم پر لاگو کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور قرآن کی ایک آیت ہے جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا ارنب کے حوالے سے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور آپ اس طریقے کی بات کریں گے مور پائی جی جو کہ آپ ذمہ دار شخص ہیں, مسٹر پائی let him respond to you. He heard you. بالکل مناسب نہیں ہے. آپ Mr. Pai, you want to طریقے سے کریں. Once. I don't think Mr. Pai was making a general point. Yes, and he began once. Mr. Pai, you want to respond to him and then I'll come back to the subject. We shall talk about Irfan actually. We shall talk what Irfan said. And if somebody takes the stand, Mr. Pai and then if somebody takes the stand, yeah, Mr. Arnab, yeah. Arnab, if somebody takes a stand in a democratic republic guaranteed by a constitution that his religious practices, which are archaic, override that obligation of the constitution, it is not acceptable. Animal sacrifice, animal butchery by an individual is not an acceptable practice, irrespective of its religion. Even the Hindus do it, which is totally wrong. Yeah. The Muslims do it because they think it is part of religious practice. It must be stopped under law. We live in a civilized society, and butchering dumb animals in public in the name of religion for any religion is wrong. Let me say that. It's not about Islam, it's not about anything. Any religion is wrong, and this practice saying it is a proper sacrifice is not acceptable. Is it wrong? Mufti Pai, کس قانون میں لکھ دیا ہے کہ اس کو انڈیویجلی ذبح کرنا یا اس کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے؟ ایک انسان کے جینے کے ایک سلیقے ہیں. Please tell me, جینے کے سلیقے انسان کو سنیے وہ پوچھ رہا ہے. the government of India pass a law, pass a rule to say animals should not be sacrificed. There is a cruelty to animals. Yeah, but that's not. I think Mufti Zia, Mufti Zia, میری بات سنیے. Mufti Zia, سب سے زیادہ گوشت کے Mufti Zia, this is not. Mufti Zia, Mohandas Pai. آپ میری بات معاملہ عرفان کا تھا. معاملہ عرفان کو بولنے دیں. ایک منٹ, میں سوال ہے. عرفان نے جو پوائنٹ رکھا ہے, and Irfan can disagree with me, he's sitting here if he wants. What Irfan is talking about is the need for introspection. He's making a bigger point about the need for introspection. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے that when Irfan is talking about introspection, when in the Islamic religion, I feel nobody should be even touchy when you talk about introspection among Hinduism. If there are practices in Hinduism that need introspection, it's okay. Nobody is making a commentary against a particular religion. He's talking about the need for introspection. Am I correct? His main contention is that yes, Islam is being misinterpreted. His main contention, and I am doing it at the risk of being corrected by Emir, his main contention is that Islam is being misunderstood and the correct version needs to be put out and preached to ensure there is no further damage done to the religion. Why is he wrong? No, one sec. Why is he wrong? Because he's not a cleric? No, because he's not a cleric, is he wrong? Zafar Sareshwala? Yeah, one sec. Yeah. What's Zafar Sareshwala? Yeah. I totally, I partly agree with what, let's come to basics what Irfan had said. Taslim bhai, 1 second. No, listen to me. Taslim Saab. Let's come to what Irfan had said. Yeah. Number one, about Roza. He said it is about introspection. Yeah, he said so. And yes, I agree with Irfan. That is what I have understood. Irfan, yes. Because it is said in Hadith that कुछ लोगों का रोजा सिवाय उनके भूखे और प्यासे रहने के अलावा कुछ भी नहीं होगा. روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ ہاتھ کا بھی ہے, روزہ آنکھ کا بھی ہے, روزہ دماغ کا بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میاں روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بولتے ہو, روزہ بھی رکھا ہے اور دھوکہ دیتے ہو. اسی طرح قربانی کی جو بات آپ نے کہی وہ بھی یہ ہے, قرآن کی آیت ہے. قرآن سیز کہ ہم تک, یعنی اللہ کہتے ہیں ہم تک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون, ہم تک تمہارے دلوں کے جذبات پہنچتے ہیں. تو قربانی اور عرفان کی جو بات ہے ریچول جو ہے وہ بھی صحیح ہے, اس لیے کہ وہ گوشت غریبوں تک پہنچتا ہے, لیکن اصل قربانی جو ہے وہ اپنے جذبات کی ہے, اپنے ضمیر کی ہے. عرفان کو بولنے دیں. مفتی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ بھائی صاحب کا نام کیا میں بھول گیا, تسلیم رحمان صاحب, سوری میں آپ کا نام بھول گیا. آپ نے تو میری بات کو ابھی سن کے ابھی گھما دیا.
میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا ہی نہیں, آپ پتہ نہیں کس بات پہ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ریچولس ہیں اس کا انٹینشن ہمیں, اس کی نیت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نہیں سمجھنی چاہیے, یا ریچول کو ایسے ہی نبھاتے رہنا چاہیے. میں آپ سے یہ سوال پوچھوں. آپ کا الفاظ کا استعمال اور مثالیں آپ نے غلط پیش کی ہیں. آپ اگر یہ کہتے کہ عبادت کے اصل سینس اور اس کے میننگز کو سمجھ کے انہیں پریکٹس کیجئے, وہی کہہ رہا ہوں, مختلف بات ہوتی. وہی تو کہہ رہا ہوں میں. اوور آل انٹروسپیکشن کیجئے اور قربانی کو بند کر دیجئے. ارے بند کر دیجئے کس نے کہا؟ یہ آپ بند کر دیجئے, کس نے کہا؟ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. یہ کس نے کہا بند کر؟ میں پہلے بات کر رہا ہوں انٹروسپیکٹ کیجئے. What you said? Can you یہ آپ نے کہاں repeat your words سنا؟ now? نہیں یہ کہہ رہے ہیں Can you repeat your words? نہیں آپ نے کہاں سنا یہ بات؟ Introspection is quite different. نہیں یہ کہہ رہے ہیں انٹروسپیکٹ کیجیے. آپ نے کہاں سنا اگر یہ؟ آپ اس انداز سے نہیں, کس انداز سے؟ آپ میرے لفظ محاسبہ بات کیجیے. دیکھیے لوگ بہت جلدی میں ہیں, لوگ بہت جلدی میں ہیں لوگوں کو اوپینین بنانے کی. اگر آپ یہ کہیں کہ ان عبادتوں کا بہت اچھی بات کہنا چاہوں گا. جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا قربانی کرنے کا حکم. اب وہاں پر جب قرآن مقدس کی ایک آیت ہم کھولتے ہیں جو سورہ کوثر کی, انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونحر, جب وہاں پر ونحر کا ترجمہ آتا ہے, ونحر کی جب میننگ, کیونکہ آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں, بہت اچھے ہیں, سلجھے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو دو باتیں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ اسلامک نالج تھوڑا سا آپ کا بہت اچھا ہوگا لیکن اور بڑھ جائے. میں یقیناً آرگیو نہیں کرنا چاہوں گا, کچھ بھی نہیں, صرف آپ کو ایک دشا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اچھا کام کریں دنیا میں, اچھے لیول پر کام کریں, لیکن اسلامک جانکاری بھی تھوڑی سی چاہیے, یہ ہونا بہت ضروری ہے. ونحر کا معنی وہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرو, خون بہاؤ. ونحر یہ واضح لفظوں میں ہے, وہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ نہیں, یا اپنے جسم کی قربانی نہ کرو, اپنے معاملات کی قربانی نہ کرو. وہاں پر ونحر کا ترجمہ بات قربانی کی, جہاں پہ بکرے کی, بقرعید کی خصوصاً ہوتی ہے. قربانی تو آپ ابھی بھی دے رہے ہیں, آپ اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں, آپ اپنے گھر میں بچوں کو دے رہے ہیں, وہ بھی آپ کی قربانی ہے, آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں, یہ بھی قربانی ہے. قربانی کا معاملہ, قربانی کا خصوصی معاملہ جو ہے قرآن نے وضاحت کے ساتھ وہاں پہ کہا ہے ونحر, یعنی تمہیں قربانی ہی کرنا ہے, اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں عرفان صاحب دینا چاہوں گا. آپ لوگ اس ہر چیز کو ٹویسٹ کرتے ہیں, آپ ٹویسٹ کرتے ہیں, آپ نہیں ہم بھی سلجھے, آپ ٹویسٹ مت کیجیے, آپ ٹویسٹ مت کیجیے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو, مفتی ضیائی, my question to you is broader, please tell me مفتی ضیائی, سنیے سوال پوچھنا, سوال پوچھنا, کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کرنا, سوال پوچھنا, ریلیجن کو لے کے بھی, and any religion is not a crime in India. Our right, when he's ارے بھائی listen, when he's asking, then why are you jumping? What is wrong? You listen. ارے بھائی آپ صرف چھوٹا ختم کر دیتا ہوں, آپ پوائنٹ سمجھ نہیں رہے ہیں. میں نے پوائنٹ سمجھا, میں آپ بالکل کہنا چاہوں گا. عرفان دھیان دیں کہ قربانی والے دن 1000 کروڑ روپیہ خرچ کر دینا, اس دن غریبوں کی مدد کر کے, لوگوں کو کھانا پہنچا کر کے, لوگوں کی مدد کر کے, اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس دن نہر کا حکم ہے, وہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے. اس دن آپ کا 5000 کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیں, اس دن کمپلیٹ کرنے دیں. عرفان نے جو کہا ہے وہ اپنی جگہ پر, ان کی جو سوچ ہے کہ آپ قربانی کے معاملات کو سمجھو, قربانی کیا ہوتی ہے اسے جانو, قربانی کرو. قربانی کرنے سے عرفان نے منع نہیں کیا ہے. اگر کچھ لوگوں نے غلط طریقے سے سمجھا ہے تو اسے واضح کرنے کے لیے آج عرفان نے بہت اچھے لفظوں میں واضح بھی کر دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ریلیجن میں جو بھی ریچول ہیں اس کے پیچھے بڑا پرپز ہے, اس کے پیچھے آدمی کی, انسان کی سول کی پالش کرنے کے لیے ہے وہ, تاکہ آپ دوبارہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور وہاں تک جا سکیں اور اپنی آتما کو جگا سکیں. ریلیجن جو ہے لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے, انسان کو لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی آتما کو سمجھنا ہی, اپنے آپ میں اس تک پہنچنا ہی پوری زندگی لگ جاتی ہے. ہم صرف جب ریچول میں بند کے رہ جاتے ہیں تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اصلی پرپس کو جانو اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. No, watch. Now my question is, now I listen to you, Mufti ji. My question is, and I want Mohandas Pai also to come into the debate. One second. Taslim Rahmani. Listen. Taslim Rahmani, what my problem is with this given situation is this. Taslim Rahmani, my problem is with both Hindu clerics and self-styled, certain self-styled Muslim clerics. I have the same problem with both.
The problem is when anyone comes and speaks. Clerics are not satisfied. Sir, please listen to me, sir. Sir, please listen to me. The fact is, Mohandas Pai, the problem is people like Irfan are supposed to be quiet. That's what I understand. Don't speak about your movies, speak about your acting, speak about nothing else. If you suggest something as harmless, Mohandas Pai, as introspection, you will be told you are slandering an entire religion, or keep your mouth quiet. At least I don't believe. Keep your mouth shut. Believe those kind of practice. No. So you can't have an opinion. Tasneem Rahmani, you don't even let me speak. Tasneem Rahmani, see, you have silenced Irfan, me, everybody. Tasneem Rahmani, please, 2 minutes, please. How is Irfan questioning why Muslims are silent over the issue of terrorism? If he's saying so, some Muslims, not all. How is it a prospective insult to somebody's faith in God? No. When he's saying he's calling for introspection, Mohandas Pai, how does that become a crime? How does that? Practically, they are fighting with I'm terrorism. telling you, in this country, you speak up too much. Irfan may not be aware of Mohandas Pai. Annab, Yeah. Even Mohandas Pai. Tasneem, how you want? long can people in the world live in denial? Yeah. Annab, how long can people in the world live in denial? Every day we are seeing thousands, hundreds of people being killed all over the world and in the neighboring country in the name of a particular religion. They're misusing religion. That's why people of the religion should stand up and say very clearly that this is not acceptable, and they must ostracize them and make sure that nothing they do shows support for them. And every religion has to do it. It's not about a particular religion. Exactly, every religion has to do it if you have to live in peace. You cannot take sides. Now what Saudi Arabia has done in spreading Wahhabism and Salafism is turning people against people, is turning people of a particular religion into terrorists. They're taking to the gun, they're looking at the religious scriptures and justifying the killing. This is not acceptable. And I think if people of that religion stand up and say, we must introspect and make sure this is not there, they're right, we should not condemn them. It is a right to do that. And it's for the good of that religion. You have totally shut your eyes. If somebody says my religion of peace, everybody must stand up and justify that. How many Muslims of all across the world are denouncing terrorism? Yes, you don't know. How many Muslims all over the world, lakhs of clerics have issued a fatwa against terrorism. They are standing against terrorism. The governments are fighting against terrorism. But you cannot see that who are the forces who are sponsoring these terrorists. These are not Islamist forces. These are the political powers who are giving them who are buying oil from them. And you don't want to talk about that. You are only blaming religion, one religion or the other religion. He's not. This is not the fact. I am not blaming religion, my friend. I am saying people of all communities should stand up, condemn this, ostracize them to solve the problem. Otherwise, the world will be suspicious. What's happening is very sad today. कोई भी आदमी किसी भी रिलीजन को those forces who are sponsoring terrorism. He is sitting on the debate. The debate is about him. Can we listen to him? तस्लीम भाई मेरी बात समझेंगे. मैं एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको एतराज किस बात पे. वो तो दूसरे रिलीजन को नहीं कर रहे, बदनाम नहीं कर रहे. वो तो ये कह रहे हैं कि हर रिलीजन के अंदर एक इतनी गुंजाइश होती है कि आपस में मिलकर रहा जा सके. मैं अगर मुसलमान हूं, मैं किसी के पड़ोस में जाता हूं तो मैं चाहता हूं. अरे यार बात तो सुन लो मेरे भाई, बात तो सुन लो. आप कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुलाते हैं. आप कुछ लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बुलाते हैं. You studied what is terrorism and what are the roots of terrorism? अरे सुन तो लीजिए आप. Commenting before with a raw knowledge. आप सुन तो लीजिए. अगर एक लोग मिलके जो है एक रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं, तो अगर आपको समझ है तो आप उसको डिफेंड करेंगे नहीं करेंगे? हमें डिफेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमारा मजहब तो नफरत करना नहीं सिखाता. वो किया जा रहा है, बहुत खुल के किया जा रहा है. लेकिन सुनने वालों के कान भी खुले हुए होने चाहिए. अगर डेलिबरेटली कोई सो जाए तो आप उसे जगा नहीं सकते हैं. कौन? लेकिन जबरदस्ती जगाने की कोशिश करेंगे तो लेकिन पहले तो आदमी खुद जागेगा तब तो जगाएगा. ज्यादा मुफ्तियों ने फतवा दिया. अगर आदमी खुद ही नहीं जागा तो दूसरों कैसे जगाएगा? को तैयार हुआ है. Can I make an attempt? One second. Mr. Rahmani, let me make an attempt to explain to you. Mr. Rahmani, listen. Here is a person called Irfan. Right? No, can I say? Acha bhai, if I say this much, आप रोक देते.
Your person called Irfan. Because the I problem know in who our is country behind this is, terrorism. It is Mr. neither Rahmani, Islam nor Muslims. Mr. Rahmani, he is not making a comment on all Muslims. Mohandas Pai is not making a comment on all Muslims or all Hindus. What is being said here, if you listen to me just 30 सेकंड दीजिए मुझे, मैं हिंदी और मैं टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करूंगा. इरफान ये कह रहे हैं कि religious activity should not be followed blindly without trying to understand the real purpose behind them. Am I correct, Irfan? Exactly. So what he is saying is there is a need for self-introspection in religion. And when there is self-introspection in any religion, Hinduism, Islam or any religion, then it will be impossible for people, extremists, terrorists, fanatics to misuse that religion for their own purposes. He's calling for an awakening. We should all welcome him. We should, this is not an issue in which I take offense today if any cleric comes up and says Irfan should keep his mouth shut. Because he should focus on his films. Arnab, let me come in. No, so that's the point. Islam says that सोचो, तदब्बुर करो. एक मिनट, तस्लीम रहमानी साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए. इस्लाम तो कहता ही है, इस्लाम कहता है मुहासेबा करो. Number one. तस्लीम साहब आप बोलिए. तस्लीम साहब एक मिनट, तस्लीम साहब को कहना भाई बोलने दीजिए. तस्लीम साहब सुनिए, इस्लाम तो कहता ही है कि तदब्बुर करो. कुरान में आता है जगह जगह पर कि गौर करो, फिक्र करो, गौर करो, मुहासेबा करो. बल्कि बेहतरीन इबादत मुहासेबा यानी इंट्रोस्पेक्शन. रात को सोने से पहले आदमी इंट्रोस्पेक्शन करे. इसमें बुरा क्या? ये तो पार्ट है इस्लाम इसमें का. बुरा आप मुफ्ती जियाई इसमें मुहासबा करना ये इस्लाम का शिआर है जी. लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि इस्लामी मामलात को मुहासबा उस वक्त करेंगे जब आपको उसके ऊपर में जानकारी नहीं. क्या जानकारी है? कॉमन सेंस भी एक चीज होती है. कॉमन सेंस से इस्लाम कॉमन सेंस से इस्लाम नहीं चलता है. कॉमन सेंस कानून एक मिनट इरफान रिप्लाई जानबूझकर ये बातें कही हैं और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा है और आज उन्होंने अपनी बातों को वाज़ेह किया है. नहीं, आप अपनी बात उन पर थोप रहे हैं. आप थोप रहे हैं, आप समझ रहे. मैं उनसे नहीं कहलवा रहा, कुछ कहना चाहते हैं. ये मुझे बोलिए. इरफान को है, इरफान बोल रहे. क्या है कि वो एक कोई भी आयत जो है उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. मैं आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन बताऊंगा जो कि बिल्कुल ही संकीर्ण है, जो बिल्कुल नैरो है. एक उसका बहुत खुला हुआ इंटरप्रिटेशन है जो कि हार्मोनियस है, जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है. वो सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है. मैं उस इस्लाम को मैंने समझा. वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन. मैं आपको अभी बोले अभी आपको जानना पड़ेगा. मुझे बैठ करके मुहासबा करना पड़ेगा. जब मुझे कहा गया कि नमाज पढ़ो तो मेरी मां ने कहा पढ़ो, तो मैंने कहा मुझे इसका मतलब नहीं पता. तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ो. मेरे बाप ने कहा मतलब समझो इसका. उसी मतलब को समझाने के लिए तो उलमा बैठे हैं आपके पास. नहीं, उलमा क्यों बैठे? मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरी जिंदगी है. देखिए मेरी बात सुनिए. आपकी पोस्ट है गाइड करना लोगों को, लेकिन एक ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है, उससे आप खुद तजुर्बा करते हो. यकीनन मुझे कोई मीडिएटर नहीं चाहिए. ऊपर वाला और मेरे बीच का रिश्ता मेरा पर्सनल है, मैं जानूंगा उसको. और ये हमारे जिस रिलीजन, सारे रिलीजन खुले हुए हैं, मैं सबके थ्रू जानूंगा. इरफान, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इस पे समझना पड़ेगा आपको कि इस्लाम का मामला क्या है. आपने अपने अंदर में जो समझा, इस्लाम के जो मसाइल पर फतावे लगते हैं वो आपकी दिली सोच पर नहीं लगते हैं, बल्कि आपने जो जाहिर लफ्ज कहा है उस पर फतावे लगते हैं. कानून इस्लाम ये है कि आपने जो जाहिर लफ्ज तक रह गई ये बातें, रुक के ना, प्रैक्टिकल जाहिर लफ्ज तक रह गई है. जाहिर लफ्ज जो है, जाहिर लफ्ज जो है इंटरप्रिटेशन के खुले हुए हैं. आपने जो मुहासबे की बात की, आपने मुहासबा करने के लिए कहा, आप उसके बारे में जानो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कुर्बानी की जा रही है, उसके डीप तक जाओ, उसकी गहराई तक जाओ. ये अच्छी बात है. आप मुझे बताइए कि इरफान जैसे खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में? मुझे बताइए, खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है? खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है. तो कैसे लोगों को वो कर दिया, कैसे लोगों को बहका दिया खुदकुशी से आपको जन्नत मिलेगी? नहीं, बोले जवाब दिया. कुरान मुकद्दस ने वाज़ेह कर दिया, हमने पूरी दुनिया के सामने कह दिया. और आप कहें कौन लोग हैं जो उनको सुनिए, कौन लोग हैं जो उनको बता रहे हैं कि तुम ये ऐसे बम बांधो और इनको उड़ा दो तो आप जन्नत पहुंच? कौन लोग हैं वो? चंद है, चंद लोग हैं. इस बात को जानना पड़ेगा. लेकिन उन्होंने बहकाया है ना, तो गुनाह करने वाले आम लोग गुनाह कर सकते हैं ना, हमको पता है. उससे बदनाम कौन हो रहा है?
ہمارا کام ہے उससे बदनाम किसको कर रहे हैं? हमारा काम है एक मिनट उससे बदनाम वो क्या कह रहा है? उससे वो खुद बदनाम हो रहा है करने वाला, नहीं, खुद और पूरी दुनिया में उसने अपनी दुनिया और आखिरत, कुरान ये कहता है ऐसा गलत करने वाले नहीं, वो जो पूछ रहे हैं ऐसा गलत करने, उनके जवाब आप मुझे, कुरान ये कहता है ऐसा गलत करने वाला वो अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और अपना उखबा भी बर्बाद करता है। ऐसा करने वाला जिसने खुदकशी की, कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में हदीस मुबारका में एक बात आपको इरफान जैसे नहीं, इरफान जैसे लोग, एक मिनट, इरफान जैसे लोग, देखिए मुफ्ती ज़ियाई मेरी बात सुनिए। इतने सालों से जब ये टेररिस्ट ये सब एक जाकिर नाइक जैसे आदमी के सरमन्स टीवी पे सुन रहे थे और बांग्लादेश में अटैक हो गई, उनके सरमन्स को सुन के तो सब लोग चुप थे। जिस वक्त मेरी बात सुनिए, जिस वक्त इरफान खान ने इरफान खान ने कुछ कहा तो आप बोलते हैं कि हमें उलेमा हम सब सुनेंगे। आप मत सोचिए, आप उनकी निजी राय भी तो कुछ होती है, कॉमन सेंस होती है, कॉमन सेंस भी कुछ होती है। आज सवाल जो पूछ रहे हैं, आज जो इरफान कर रही है, आज उसके हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं। इरफान ने अगर कुछ ऐसी बातें दुनिया के सामने पेश की जिससे कि लोगों के अंदर में कुरान के और हदीस के बारे में गलत बातें जा रही हैं, गलत बात कहां जा रही है? इरफान एक कौन सी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुर्बानी ना करो, गलत फहमी तो कुर्बानी ना करो। एक मिनट, इरफान सुनिए, अच्छा मुफ्ती जी सुनिए, उनको बोले लफ्ज में इरफान साहब ने नहीं, आप बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान भी उनके साथ रहेगा क्योंकि उसने हक कहा है। और जब लोगों ने नहीं समझा, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, आपने रिएक्ट कैसे किया बगैर बात को समझे हुए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये बात को पूरा समझा ही नहीं तो आपने रिएक्ट कैसे नहीं समझा? लोगों ने समझा, मेरी बात तो अभी सामने थी, मैंने कहा था, आपने सुना नहीं, लोगों ने इस चीज को समझा कि रोजा कैसे रखा गलत नहीं, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपको वाज़ेह करना चाहिए था। लेकिन यार ये बात आपकी जरूरत पड़ी ना यहाँ पर आने के लिए, आपने वाज़ेह कर दिया, हम सामने उसकी तस्दीक के लिए यहाँ पर बैठे। तो उसके पहले ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए ना, हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। ये क्लैरिक स्टेटमेंट देकर के खत्म कर दिया, दुनिया आपके साथ जा रही है या दुनिया के साथ जा रही है, दुनिया लोग यहाँ आ जा रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला क्यों? नहीं, सुनिए मुफ्ती, मैंने तो वही बात कही थी जो जामा मस्जिद में मुफ्ती साहब ने कही थी 1 साल पहले। इस सबसे पहले आपको ये देखना मुफ्ती ज़ियाई आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो क्लेरिक्स है ये सब इनसिक्योर हो जाते हैं जब वो देखते हैं। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, अरे भाई सुनिए मेरी बात, ये मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, वो क्लेरिक्स इनसिक्योर हो जाते हैं जब देखते हैं कि जो बात इरफान खान कह रहे हैं या फिर कोई भी कॉन्शियस सिटीजन कह रहा है, ठीक कह रहा है। अरे भाई इरफान खान कह रहे हैं अंडरस्टैंड द ट्रू सिग्निफिकेंस बिहाइंड रिचुअल्स प्रैक्टिस, व्हाट इज रॉन्ग इफ ही इज सेइंग दैट इस्लाम इज मिसअंडरस्टूड, मिसइंटरप्रेटेड, बीइंग यूज्ड एंड मुस्लिम्स शुड बी मोर वोकल अबाउट दैट condemnation of terrorism. I say Irfan Khan is absolutely right when he's saying at the same time Islam is about mercy and forgiveness, and he's saying that the correct Islam needs to be preached and propagated to dispel the prevailing perception about Islam. I say Irfan is correct, support him. Taslim Rahmani, don't just criticize him for the sake of it. Say that there is one courageous citizen who has had the courage to come and speak up as a public figure. For God's sake, Taslim Rahmani. रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। क्या? लिसन, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गिजाली न रही। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिसका बुरा किसी ने नहीं माना। इसमें भी ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है, मगर दुनिया में किसी ने बात कह रहे हैं, मैं तो बुरा माना आज तक कोट करते, मगर इरफान ने जो कुछ कहा वो इस अंदाज से नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर इरफान ने भी यही कहा होता कि रूहे अजान को समझने की कोशिश करो तो कोई बुरा ना मानता, इरफान के पीछे चलते सब। मैंने यही कहा है, मुझे पीछे नहीं चलवाना किसी को। इस गलत अंदाज से उसको इंटरप्रेट किया है, दैट्स ऑल। ये मेरा अपना जाती सफर है, मुझे किसी को पीछे नहीं चलवाना। मैंने तो यही कहा था जो आप कह रहे हैं, अल्लामा इकबाल का जो शेर आपने पढ़ा है वही मकसद था। जाती सफर है तो जाती रखिए ना, फिर आपने मशवरा क्यों दे दिया? अगर मुझसे मेरी ओपिनियन पूछी गई है, ये बातें पहले से इस्लाम में कही जाती रही हैं, अल्लामा इकबाल ने भी कहा, आज भी लोग कह रहे हैं। उस बात को आप क्यों उजागर नहीं करते? उस बात को आप क्यों उजागर नहीं करते? काम हो ही रहा है तो आप उसको इस अंदाज से क्यों पेश कर रहे हैं? I think कि मुहर्रम में क्या हो रहा है और कुर्बानी में, आप कहिए कि कुर्बानी की रूह को समझिए,
मुसलमानों को कुर्बानी की रूह समझनी चाहिए। तो वही ये तो सही बात कहा है, मैंने। इसमें कोई गलत Saying बात नहीं है, अच्छी बात है। वही तो नमाज कहा है की हमने। रूह को समझना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इरफान वही तो कहा है हमने। आपको आपका जो एतराज किस impression है, बात पे वो ये क्रिएट हो रहा है कि आप नमाज को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। आपका इंप्रेशन ये जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? इसलिए मेरी जो मैंने बात कहा कि आप है, अपने मेरी जो words बात को है उसी पे correct रहिए ना। मेरी जो बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी रिचुअल्स दुनिया जिस Rituals- आज क्लैरिफाई किया है। नहीं, जो क्या होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, दो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी रिलीजन के। एक उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं और दूसरा उसका दूसरा एस्पेक्ट होता है जहां डिस्कवरी होती है, जहां सीकिंग एलिमेंट होता है। सीकिंग एलिमेंट को खत्म कर दिया जाता है और सिर्फ प्रैक्टिसेस प्रोपोगेट की जाती हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। And manipulation is happening. Why don't you admit Taslim Rahmani? I think Mohandas Pai. I think Mohandas Pai. Once more to Mr. Pai in Bangalore. You see, Taslim Rahmani. You see, Mr. Rahmani, understand. Mr. Rahmani, understand. Like I said the other day, I said, Mr. Rahmani, मेरी बात सुनिए. Mr. Rahmani, listen. Whether it is the Sanatan Sanstha, which is trying to misuse and say that we speak for all Hindus, and there are enough fanatic groups in Islam also who say that we speak for all Muslims. What Irfan is saying is that they don't speak for anyone. The individual should rise above it, be more aware, and finish off this trend. I think Mohandas Pai, the trend, what Irfan has said is much more relevant coming from a popular and public figure like him. I think we should all support him for what he has said rather than corner him. My problem is Mohandas Pai, that the moment a person like Irfan speaks, and I must tell you one thing, I've seen so many stars, and Irfan has the option of being quiet. Taslim Rahmani, Irfan has the option of being quiet, but he's spoken up. The problem is once someone like Irfan speaks up, all the clerics come and want to corner him and silence him. Mohandas Pai. Beaten down by the clerics. Beaten down by the clerics shows intolerance. But that doesn't mean Mohandas Pai. Annab, Yeah. Irfan has stood up for his faith and spoken good about his faith. He deserves the support of all concerned citizens, and we should not allow him to be beaten down by any clerics. He has a freedom of expression. He has spoken the truth. If you disagree, you can disagree, but don't beat him down. He has stood up, and he's a public figure. He's been very, very courageous. For the first time, we have a public figure standing up and speaking so courageously. We must applaud him because he's speaking up for his true faith. Yeah. And this is something everybody has to accept. Introspection is necessary in every single faith. Some people can applaud, some can criticize. You cannot snatch the right of criticism from everybody. इरफान ने अच्छी बात The की है, people उन्होंने can आज तमाम चीजों को वाज़ेह किया है। applaud, इनका लास्ट जो ओपिनियन था उस दिन था, उसमें आखिरी जुमले ये थे कि दो बकरा की कुर्बानी नहीं होती। ऐसा इरफान ऐसा कुछ मामला था कि दो बकरे कुर्बानी कर देने से खरीद के लाओ और कुर्बानी कर दो तो वो कुर्बानी नहीं होती, बल्कि वो भी कुर्बानी होती है। लेकिन चाहिए ये कि लोग अल्लाह उसके रसूल को सच्चाई के साथ मानकर दिल के साथ कुर्बानी करें। यकीनन कुर्बानी। I think Mufti Zia, I'll just say one thing at the very end. I know all the viewers of Newshour tonight. There'd be many fans and admirers of this man sitting to my right. He's today one of the singular greatest talents we have produced in our field of cinema. He's a self-made man. Today when he goes, and appears in films abroad, we are all proud of him. I believe, sir, Mr. Rahmani, a person, when people like him speak up, we must listen to them and not make an attempt to corner them. I'm glad, Irfan, that you came and spoke up today. And I thank you. Is there something? Yes. I want to say Irfan is saying something. I want to say something to Mr. Pai. And Okay. After that, I'll close with it. Yeah. I want to say one line to Mr. Pai. Pai sahab, जहाँ तक support की बात है, I am not looking for any kind of support. I am just telling you my private beliefs, what I discovered, and I think religion is for self-discovery, and unless and until you do self-discovery, there is no God. This is my personal opinion, and मुझे किसी का support नहीं चाहिए. मैंने अपनी ओपिनियन बोली है, मैंने अपनी नीयत मुझे पता है, मेरी नीयत मुझे पता है, that's my stand. We are not supporting you to support. And I've been Can we have it full? I could not hurt you. Are you saying that religion is for One sec. What do you mean? One sec. अगर कुरान हदीस के हवाले से कुछ दूर बात। Mr. Rahmani, आप पूरी बात तो सुनिए, Mr. Rahmani. पूरी बात सुनिए. What were you saying, Mr. Sarishwar? One thing, see, in Islam, everybody has right to speak. Islam is not religion for clerics or certain people. So
So Irfan has all the right to speak, and it is his prerogative. If you have problem with him, give your opinion. But nobody has. Islam gives right to everybody to speak. Yeah. And Prophet says it's your direct relationship with him. It is between God and God. Between you It is and only- him. Yes. Yes, اور وہ تمہارے ساتھ ہے. No, اور Irfan. میری زندگی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. There was one dialogue in my film, Life of Pi. Please, if you have time, I'll say that. The Pi says, faith is a house with many rooms. Many rooms. The other person asks him, there's no room for doubt. He says, plenty. In every floor. Doubt is a useful thing. It keeps your faith alive. Unless and until you test, your faith is not alive. That is what I test. I test my teachings, and I experience myself, and that's how you work on your soul. قانون شریعت کے تحت اگر اس زندگی کو ہم گزارتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. عرفان, آپ نے یقیناً بہت اچھی طریقے سے دنیا کو سمجھایا ہے, اور اس بات میں تھوڑا سا جملہ کہنا چاہوں گا, ایک چھوٹا سا سینٹنس اللہ اس کے رسول کے کلام سے, کہ یقیناً آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے. میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہارا رب تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. لیکن اسی رب نے ہمارے سامنے قانون دیا جو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اس پر عمل اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کوئی چاہیے نہیں. قرآن چاہیے نا, وہ میں سمجھوں گا. وہ کہہ رہے ہیں آپ میری بات سنیے, آپ دوسروں کی بات سنیے. قرآن نے کس لہجے پہ, چونکہ شان نزول کیا ہوئی, اللہ کے رسول نے فرمان یہ کیوں جاری کوئی کیا, ایک آدمی اس چیز آتا کو ہے, وہ سمجھانے قرآن کے شریف کی آیت کا ایک مطلب بتاتا ہے, دوسرا آدمی دوسرا مطلب بھی بتا سکتا ہے, تیسرا آدمی تیسرا ہی بتا سکتا ہے. ٹرانسلیشن کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ایک ہی چیز کو کتنی الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس سے لوگوں کو بلغلایا جاتا ہے, اس سے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن آپ تو سمجھدار ہیں, عقل سلیم ہے آپ کے پاس. کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ عقل سلیم اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہر ایک انسان کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے. عقل سلیم وہ ہے جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آپ اس کو سامنے لے کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے لیے غلط ہے یا صحیح ہے, ڈیسائیڈ کرنے آپ کے پاس ہے. قرآن و حدیث کے ساتھ, لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ اس سے ہٹ کے نہیں. ایک سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں, سب سے جو مجھے لگتا ہے, میں نے زندگی میں سمجھا ہے, میں کچھ دن پہلے تک, کچھ سالوں تک میں کہتا تھا اپنے بچے کو آئی ایم پراؤڈ آف یو بیبی, بٹ میں نے وہ شبد کو استعمال کرنا بند کر دیا اپنی زندگی میں, کیونکہ جہاں میں کہتا ہوں آئی ایم پراؤڈ آف دس, آئی ایم پراؤڈ آف دس, آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ, میں اہنکار کو بیچ میں لا رہا ہوں, میں غرور کو بیچ میں لا رہا ہوں. بالکل. میں کبھی بھی مطلب اسی لیے میں اس لفظ کو میں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. میں اپنے بچے کو وہ لفظ کا بار بار اس کو کہنا نہیں چاہتا, نہ ہی اس کو ایسوسیٹ کروانا چاہتا ہوں. غرور, تکبر کسی بھی چیز پہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط راستے پہ ہی لے کے جائے گا. وہ یہ بول رہا ہے کہ جس پہ میں غرور کر رہا ہوں وہ بڑی ہے, باقی سب چھوٹا ہے. مجھے نہیں سکھایا, میرے اسلام نے مجھے نہیں سکھایا غرور کرنا. یقیناً اسلام کسی کو غرور نہیں سکھاتا ہے. یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی جینے کا سلیقہ آپ کے پاس اللہ نے یقیناً دے دیا ہے, ہر ایک انسان کو سونپ دیا ہے. وہ بس یہ کہ ہمیں زندگی جینے کی ایک کتاب دی ہے, ہم اس کتاب کی روح سے چلیں, ہمیں کسی کی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, اور آپ نے دنیا کے سامنے آج واضح بھی کر دیا ہے کہ ہمارا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ قربانی نہ کرو, لیکن آپ کے جو لاسٹ بول تھے اس دن جو انٹرویو کے اندر میں, کہ صرف 2 بکرا لا کر قربانی کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی, یہ جملے تھے. آپ اس کو دھیان دیں, آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں. میرے پاس ہے کہ لاسٹ 2 بکرے مارکیٹ سے لائے اور صبح پہ درد ہونا چاہیے. ایک ایسا جانور جس کو آپ نے سال بھر پالا اور پھر قربانی کی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے خرید صبح لے کر کے آئے اور قربانی کر. اصل طریقہ وہ ٹھیک ہے کیا, وہ طریقہ ٹھیک ہے, قربانی لا کے وہ طریقہ ٹھیک ہے, بالکل کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. نہیں, طریقہ جو ہے آپ نے کہا اسے ثواب ملے گا, مجھے بتائیے. ثواب ملے گا اگر آپ بازار سے لے کے گئے لا کے خرید کے لایا, آپ نے قربانی کر دی, قربانی کے دن وہ ثواب ملے گا, بالکل ملے گا. میں سمجھنا چاہوں گا, سمجھنا چاہیے, میں اس کو تھوڑا سا واضح لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا, بہت صاف ستھرا. قرآن مقدس میں حکم دیا قربانی کرنے کا, اور اس دن وہ کسی اور دن اس پروگرام کی بات ہے. اچھا عرفان, جو لوگ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں and all kinds of reactions are coming to what you're saying out here, a lot of support is coming there for you. This whole episode, یہ جو ہوا, جی یہ جو ہوا, آپ کی فلم ریلیز ہوئی, ارے تسلیم رحمانی جی مجھے 2 وقت, آپ تو آج آپ پھر سے ایک سیکنڈ اگر کل عرفان بھائی کہنے لگے کہ مجھے شراب پینا میرے لیے ضروری ہے اور شراب کو حرام نہیں ہونا چاہیے, تو کیا ساری دنیا بھر میں اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا اس کے لیے. آپ جواب دیں. تسلیم بھائی, میں اس کا اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا, وہ میں اونس اپنے پہ لوں گا. اگر مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے تو وہ میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. اگر آپ مانتے ہیں نہیں, میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا, ماننا پڑے گا. اس کے لیے ادھورے اسلام کو نہیں مان سکتے, اس کے لیے میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. ون آئیڈیالوجی یو ہیو ٹو بلیو اٹ ان کمپلیٹ ان ٹوٹو.
नहीं मैं उसको इस्लाम को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा. Islam you will agree and half you will not. No, Mr. Rahmani, you're not getting what he's saying. मैं अगर शराब पीऊंगा तो मैं उसमें इस्लाम को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं उसमें उसके कहीं अपने चालाकी से उसके तरीके नहीं ढूंढूंगा उसको मिसइंटरप्रेट करने की. वो मेरी चॉइस है. Claim that you are a Muslim, every law of Islam will be applied to you. If you will consume alcohol, being a Muslim, admitting that you are a Muslim, that you are punishable. मैं तो मेरे लिए मैंने जितना इस्लाम मैं मुस्लिम हूँ वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ कि नहीं हूँ. मैं पैदा हुआ था इस फैमिली में और जितना मैं समझ I have no right to decide. नहीं तो फिर आप तो पूरा लॉ बता रहे हैं कि मेरे पास पता नहीं क्या क्या कितना इल्जाम लग जाएगा, मुझे सजा हो जाएगी. I'm just quoting an example. I'm just quoting an example. If any Muslims come out and consume alcohol, it is forbidden in Islam. And nobody on earth can. तो अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, not be forbidden in Islam. Islam has to be applied in toto, not in particles. कैसे होगा अप्लाई? वो इस्लामिक नेशन बनेगा तब कहाँ होगा वो अप्लाई? It's not that. Wherever there is Islamic law, it's a crime under Islam. हाँ तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा. I'm just putting an example that you cannot evade. And Muslims all over the world, if they believe in Islam, most of Muslims. No. I think one sec. I think go back one second. I think go back to the relevance of what Irfan said. No, one sec. No, one sec. Mohandas Pai listening to this debate. An attempt is being made to corner Irfan, but I don't think anyone's being successful. He's speaking from his heart. He's speaking from logic. I don't understand what the idea here. Mufti Ziai, you have tried. Taslim Rahmani has tried, but Mohandas Pai truly, what he's saying just makes a lot of sense. He's calling for introspection, Mohandas Pai. I don't understand, Mr. Pai, the reaction that we are seeing. It makes a lot of sense. He's expressing his opinion, which is entitled to. He's entitled to his opinion. He's expressing an opinion as a true follower of his faith. I think people must respect his opinion. If they disagree, it is all right. Why beat him down? Why are you trying to beat him down? Yeah. Okay. Now, look, I said one thing. If there are Mr. Rahmani, now I'm short of time. Okay, my last question. One second. My last question is, once we're really over short of time limit. My last question to you, Irfan, is this whole episode. Does it put you anywhere on the back foot? Are you going to be more careful? Are you going to dodge these questions when they put you in public forums, or will you speak out more? There's two aspects of it. One, that people who are relaying my thoughts, they might construe it. Or people who are understanding, they might not get the same. What I've said is said by Mufti of Jaipur in Jama Masjid. But पता नहीं क्यों लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला. लेकिन मैं अपनी बात रोकूंगा नहीं. मैं ज़रूर ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढूंगा जहाँ के बात डिस्कशन किया जा सकता है. मैं तो उनके साथ बैठना चाहूँगा और मैं उसमें मुझे किसी तरह का मैं बैकफुट पे नहीं हूँ. लेकिन मैं अब इतना केयरफुल रहूँगा कि मेरी बात मैं ये ज़रूर देखूंगा कि मेरी बात को गलत तरीके से तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा. जी, इन्हीं तक गलत पहुंच गई मेरी बात. वो जो बैठे हुए हैं भाई साहब, इनका नाम क्या है? तस्लीम रहमान. ये बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई साहब, इन तक ये सुन रहे हैं मेरी बात, उसके बावजूद गलत समझ रहे हैं. तो ये कम्युनिकेशन, एक्चुअली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये है. कम्युनिकेशन लगता है कि हो गया, वो सबसे बड़ा होता नहीं है. गलत नहीं समझ रहा, आप गलत समझाने की कोशिश में नाकाम है इरफान साहब. आप गलत समझाने की कोशिश में नाकाम हो रहे हैं. मैं खूब अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं. बहुत अच्छे से जान रहा हूँ मैं. लेकिन आप समझा नहीं पाएंगे मुझे इस तरीके से. मैंने आपको समझा दिया. आप शराब भी पिएंगे, आप जिना भी करेंगे, आप दुनिया भर के गैर इस्लामी काम करेंगे. अच्छा, अभी तस्लीम रहमानी बहुत बात होगी आज. इस्लाम नहीं मानूंगा. अच्छा, देखिए तस्लीम रहमानी, आप फिर कहेंगे बहस करना भी गलत है, फिर हम न्यूज़ आरा में बंद करना पड़ेगा. हम तो बहस में बिलीव करते हैं, बहस करते रहिए. आज जो डिबेट हुई, इस पर बहस बाहर हो. Let this debate be among the people watching the program tonight. I'm glad Irfan has put his point of view out. I think there are a lot of people supporting him. I'm glad that you've spoken up openly. Thank you, sir. And congratulations on your film. Thank you very much, Irfan. Thank you, sir. Big fan. Thank you very much, Irfan. Thank you. Well, that's it. That's it on the news. That's it on the news tonight. I'll see you on the other side. That's the end of debate number 2 this evening.